étape de la préparation de la venue du Sauveur Jésus. C'est l'annonciation de la naissance de Jean. Jean qu'on appelle le précurseur et le baptiste. Le précurseur, le sens du mot, c'est tout simplement celui qui vient avant quelqu'un, pour en annoncer la venue. Un homme qui vient ou qui précède un autre et qui l'annonce. Et le baptiste, parce qu'il a baptisé, il a eu l'honneur de baptiser le Christ. À travers ce texte évangélique, choisi par l'Église et inspiré par l'Esprit Saint, l'Église n'a pas choisi n'importe quoi. Et ce n'est pas elle qui a choisi personnellement, c'est par l'inspiration de l'Esprit Saint, les pères de l'Église ont institué ces lectures-là pour guider l'âme des fidèles à suivre des événements, surtout l'événement du salut. Donc, à travers ce texte évangélique de ce dimanche, nous découvrons la famille de Saint Jean, ses parents, Zacharie et sa femme Élisabeth. Un couple, comme vous avez entendu à travers le texte, un couple qui était juste devant Dieu. Et malgré leur justice, leur piété, eh bien, ils étaient éprouvés. Ils ont beaucoup souffert d'une épreuve très difficile dans leur temps. Et comme vous avez entendu, c'était une honte, c'était une épreuve qui faisait la honte à Élisabeth et à Zacharie. C'est qu'ils n'avaient pas d'enfants et ils étaient déjà très âgés. Mais au temps opportun, le temps précisé par Dieu, planifié par Dieu, comme on dit selon l'économie de Dieu, eh bien, Élisabeth tomba enceinte. D'où on retire de la vie de ce couple-là plusieurs leçons spirituelles pour notre vie. Première leçon, c'est que on peut toujours subir des épreuves douloureuses malgré notre piété, malgré que nous sommes sur le bon chemin de Dieu. Malgré que nous sommes près de Dieu et on pratique bien, en observant tous les commandements, entre guillemets, du Christ, mais malgré ça, eh bien, on peut subir des épreuves, et parfois des épreuves très douloureuses. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Mais Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Une épreuve qui n'a pas de solution. Comme parfois, devant nous, on trouve des choses qui n'ont pas de solution. Comme celle-là, c'est une impasse. Eh bien, tout simplement, stérile et âgé. Comment peut-il avoir des enfants? C'est impossible. Donc, première leçon, c'est que pas toutes les épreuves sont pour le châtiment de la personne, mais pour aussi forger la personne ou préparer la personne à quelque chose selon le plan de Dieu. Moi, j'imagine toujours que Dieu, devant lui, sur son bureau, il y a des dossiers portant le nom de chacun de nous. Il nous crée, il nous planifie une vie. Et ça dépend de vous. Est-ce que vous acceptez ce plan de Dieu dans votre vie ou pas? Avec le bien et le mal. Avec les épreuves et la joie et le bonheur. Vous êtes libre de choisir. Et croyez-moi, le mieux pour l'homme, c'est ce que Dieu a planifié dans son dossier, malgré les épreuves. Parce que les épreuves qui viennent de Dieu est beaucoup plus efficace et édifiante que les épreuves qui viennent du péché et de notre volonté faible. Première leçon, que je dois être toujours sur le chemin de Dieu et toujours prêt à accepter les épreuves
venant de Dieu. Deuxième leçon. Quand Dieu, il veut, il peut. Rien ne peut bloquer le plan de Dieu. C'est pour cela que Saint Jean Chrysostome, il a dit un dicton. Quand Dieu veut, les lois de la nature sont vaincues. Rien ne s'arrête devant Dieu. Une femme stérile, âgée et son mari âgé, ils ne peuvent pas avoir d'enfant. Mais quand Dieu veut, il peut. Où sont les règles de la science, de la médecine et tout? Ah non, non, non. Tout est vaincu. Tant que le plan de Dieu doit être exécuté dans la vie. C'est comme Saint Marc nous dit, car tout est possible à Dieu. Mettons ceci dans notre tête. Quand il y a un problème, quand il y a une épreuve, Dieu, tu vois, et tu peux, mais quand tu veux. Parce que Dieu, c'est une force. Un Dieu, c'est quelque chose c'est quelqu'un de fort et de puissant. C'est pour cela que c'est écrit, nous prêchons Christ crucifié. Crucifié, c'est faiblesse, mais non. Crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Notre Dieu est puissant et sage. Puissant, il peut tout. Sage, il le fait au temps opportun. Et devant sa volonté, rien ne bloque. Jusqu'à que Saint Paul, il a dit, même il a osé dire, car la folie de Dieu, ce que paraît folie à nous, dans nos yeux, la folie de Dieu, il a osé de dire, de attribuer la folie de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Ce que je vois que c'est une folie, mais ce sont un couple qui suit le chemin de Dieu, mais pourquoi Dieu leur a permis cette épreuve? C'est une folie. Non. Dans tes yeux, toi l'homme, c'est une folie. Mais c'est une sagesse de Dieu. Il prépare quelque chose. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu, ce qui paraît pour nous faible, Christ crucifié, c'est une faiblesse, oui, dans tes yeux, mais c'est un salut pour l'humanité. Donc, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Deuxième leçon, il agit quand il veut. Là, on se pose la question, mais quelle est la volonté de Dieu? Eh bien, il y a un des pères qui a classifié la volonté de Dieu en deux classes. Une volonté universelle, c'est-à-dire pour tous, et une volonté personnelle qui concerne chacun de nous. La volonté universelle de Dieu, c'est écrit. Notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est quelque chose, une volonté de Dieu pour tous les hommes. C'est qu'ils soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Deuxième phase de cette volonté universelle pour tous les hommes, c'est que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il veut que nous soyons saints, que nous soyons sauvés, que nous soyons dans la connaissance de la vérité. Ça, c'est pour tous. Alors, ne te pose pas la question, quelle est la volonté de Dieu? Au moins, tu connais clairement la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est d'être sauvé, de connaître la vérité. Et c'est qui la vérité? C'est le Christ. Et aussi notre sanctification, qu'on observe les lois de Dieu et les commandements de Dieu sans être reprochés. Mais dans la vie de chacun, il y a quelque chose de spécial de volonté de Dieu. Chacun a une tâche. Il vit d'une façon ou d'une autre. C'est écrit, Saint Paul le dit, en Corinthiens, 1 Corinthiens 7, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Chacun a une part que Dieu a planifiée. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit saint, qu'il soit fort, qu'il soit malade, qu'il soit intelligent, qu'il soit... Chacun a sa part.
la volonté de Dieu. Mais le but de tous ces parts-là, c'est d'être sauvé, de connaître la vérité. Ça, c'est très important. Et on doit le comprendre et y croire. Le monde dossier est entre les mains de Dieu. Que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Dieu te parle. Il faut que ça parle là dans ton cœur. Mais tu dois accepter. Zacharie n'a pas accepté. Parce qu'il n'a pas pu se rappeler que Dieu, quand il veut, il peut. Et sa volonté est toujours bonne pour chacun d'entre nous. Selon l'appel qu'il a reçu de Dieu, que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Il nous a crié, nous a appelés vers la croyance et vers le baptême et vers sa fidélité, que nous soyons ses enfants. Eh bien, quand il m'a créé, puisqu'il a planifié ceci dans ma vie, je l'accepte, parce que Dieu, quand il veut, il peut. Et tant qu'il ne veut pas changer, eh bien sûrement, c'est pour mon bien, parce que le but de la volonté universelle de Dieu, c'est mon salut et ma sanctification. Troisième leçon. Voyez, dans ce couple-là, malgré que l'épreuve était très douloureuse, eh bien, l'épreuve ne les a pas égarés du chemin de Dieu, ni de l'amour de Dieu. Il aimait toujours Dieu. Et il priait toujours. C'est pour cela qu'à la fin, l'ange lui a dit, enfin, ta demande est exaucée. C'est-à-dire, malgré l'impossibilité d'avoir d'enfants, mais il priait toujours, parce qu'il savait que quand Dieu veut, il peut. Rien ne peut bloquer sa volonté. Et c'est pour cela que Saint Paul, il nous a dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Rien ne peut me séparer. Rien, c'est-à-dire quoi? Les épreuves. N'importe quelle épreuve que Dieu permet dans ma vie, selon son plan et sa volonté, pour ma part, eh bien, je l'accepte. Et je suis ravi, parce que personne ne peut m'aimer plus que le Christ, qui s'est crucifié pour moi. Et c'est écrit, mais dans toutes ces choses, dans toutes ces épreuves-là, nous sommes plus que vainqueurs. Qu'est-ce qui est plus glorieux que vainqueur? Nous sommes plus que vainqueurs. Comment ça? Par celui qui nous a aimés. Dans les épreuves, n'oublions pas que Dieu, c'est notre Père céleste qui nous aime. Quatrième leçon. La persévérance est toujours récompensée. Regardez ce couple-là avec cette honte. Ils ont vécu longtemps avec cette honte et cette douleur devant les hommes. Ce n'est pas une douleur cachée, mais c'est quelque chose de très clair. C'est une épreuve, non pas personnelle au fond de moi, mais en plus, c'est présenté et manifesté devant tout le monde. C'est ce que faisait ma honte. Et malgré ça, ils ont persévéré dans le chemin de Dieu. Et l'amour de Dieu et la confiance en Dieu. Et à la fin, ils étaient récompensés d'une récompense énorme. Ils n'ont pas eu tout simplement un enfant, mais ils ont eu un enfant miraculeux, le plus grand que tous les enfants nés des femmes. Le plus grand des enfants. C'est écrit dans l'évangile selon saint Matthieu. Je vous le dis en vérité, c'est Dieu qui dit. Parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Vous voyez la récompense. Est-ce qu'ils attendaient cette récompense ou pas? On ne sait rien. On doit avoir confiance en Dieu, confiance en son amour. Donc, les leçons, facilement, retenez bien pour se préparer à ce Christ qui va venir dans notre vie, dans notre cœur. On peut être juste et éprouvé. Dieu, quand il veut, il peut.
Rien ne peut nous égarer du chemin de Dieu. Même l'épée, même la mort, n'importe quelle épreuve. La persévérance est toujours récompensée. Même le Christ nous a dit, n'ayez pas peur, n'importe quel effort que vous faites, un verre d'eau glacée, eh bien, il n'oublie pas son salaire. Donc, soyez sûrs de la fidélité de Dieu et de sa justice, nous serons récompensés. من خلال القراءات قراءات الكنيسة اللي الروح القدس اداها للكنيسة رتبت ان احنا نتابع احداث الميلاد وتجسد المسيح، رحلة الخلاص كلها. فالاربع حدود من كياك بنعيش التجسد والميلاد وبداية الاستعداد للخلاص. فالحد الأول بيعرض لنا أول خطوة في هذا الاستعداد لمجيء المخلص المسيح، هو البشارة بميلاد يوحنا السابق لأنه سبق المسيح لكي يعلن ويعد قلوب الناس لاستقبال هذا المسيح، والسابق لأنه سبق الشعب بالمعمودية وسبق أيضا المسيح له المجد بأنه عمله. الكنيسة طبعا بتختار كل القراءات دي بوحي من الروح القدس لاستفادتنا احنا، مش مجرد انها بتذكرنا بس القصة، لكن لازم نستفاد من كل ما هو يقرأ علينا في القراءات. عشان كده أرجوكم لما يبقى الإنجيل بيتقري حتى لو الشماس ما تركزش في ضعف الشماس انه بينطق ولا ما بينطقش، لكن ابحث، انت لو عاوز تسمع هتسمع. تمام؟ أنا أحيانا عملتها مرة بس مش هعملها تاني. بعد القداس سألت كذا واحد، الإنجيل النهارده كان بيقول إيه؟ الاثنين اللي سألتهم ما عرفوش، فسكت، قلت كفاية كده. تخيلوا القراءات دي رسالة من ربنا على فم الكنيسة، بيقول لك خلي بالك النهارده في حاجة عاوز أقولها لك، فخلوا بالكم من قراءة الإنجيل. فالنهارده بنتعرف على عيلة يوحنا السابق أليصابات وزكريا. كانوا برين أمام الله، ورغم برهما يقول لنا الكتاب كانت في تجربة مؤلمة، لم يكن لهما ولد إذ كانت أليصابات عاقرا وكان كلاهما متقدمين في أيامهما، ولكن في ملء الزمان حسب تدبير الله نلاقي أن طلبة زكريا قد سمعت، وامرأتك يا أليصابات سددت لك ابنا. من هذه الأحداث بقى الكتابية نتعلم دروس روحية نافعة لينا، بس تذكرها واحفظها. إنه يمكن لإنسان إن يجتاز تجارب صعبة رغم إنه ماشي في طريق ربنا. أنا يا رب ما بعملش حاجة وحشة وما بضرش حد وما بسرقش، تمام، وبحافظ على طهارتي على قد ما أقدر، وبروح الكنيسة وبتناول ومحدش زعلان مني، وهو بحاول وبجاهد، ورغم كده تلاقي ان في حياتك في تجارب. يبقى التجارب في الحياة مش بس للعقاب، ولكن التجارب زي ما قال الآباء القديسين في التجربة تجد الله. ممكن انت كويس والاخر ما تحسش بإيد ربنا، ما تحسش بمحبته، لكن احيانا ربنا بيروح سامح بتجارب عشان يعدك لشيء او ليقربك اليه او ليظهر ذاته ليك من خلال التجارب. لان دايما الانسان كده ربنا عارف الفورمه اللي خلقها، الانسان ما يقربش من ربنا الا في وقت الضيقه، فربنا يقول يا سلام بس الضيقه، خلاص انا اديله شويه ضيقه عشان يجي ناحيتي ويحيى. يبقى التجارب ليست دائما لعقاب الانسان، بل تكون ايضا لتعليمه وتدريبه على مهام خاصه. اصله زي ما قلت لكم انا بتخيل ان ربنا قاعد على مكتبه كده وقدامه كله ايه؟ كل الدوسيات بتاعتنا، كل دوسيه عليه اسمك، عليه كل دوسيه عليه اسم واحد، وربنا بيخطط ليك طريقه للحياه عشان توصل للملكوت. انت بقى حر، مش تخطط حياتك، حر انك تقبل مشيئه الله او لا. عشان كده ربنا علمنا ان احنا دايما نصلي نقول فلتكن مشيئتك في الدوسيه بتاعي. هل انا هقبل الدوسيه بتاعي اللي انت خططته ولا لا؟ لكن اوعى تحط حاجه في دوسيهك انت تبوظه. سلم مشيئتك لربنا،
تحيا في التجارب وبرضه مبسوط ومتعزي. يبقى أول درس إنه عد نفسك للتجارب، وكل ما تقرب من ربنا ممكن ربنا يجربك، لكن أنت هتفرح بهذه التجارب لأنك هتتلامس أكثر مع الله. تاني درس إن الله عندما يريد يستطيع. عشان كده يوحنا الذهبي الفم يقول لنا ايه؟ عندما يريد الله قوانين الطبيعه تنهزم. عندما يريد الله قوانين الطبيعه تنهزم. مفيش حاجه تقف قدام ربنا، ولا حتى القوانين الطبيعيه، ولا حتى معطيات العلوم، لا. كل شيء مستطاع عند الله، كل شيء مستطاع عند الله. لكن كونه ما بيديلكش الحاجه ديت، اصل الدوسيه بتاعك مكتوب وقت معين يا يديك يا ما يديكش. المهم ستخلص. المهم هيكون لك مكان في ملكوت السماوات. هو ده هدف كل الدوسيات. وعشان كده بولس الرسول يقول لنا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، قوة الله وحكمة الله. وهو مصلوب قوة الله وحكمة الله. وانت في التجارب انت محاط بقوة الله وحكمة الله. ما تخافش، لانه عندما يريد يستطيع. واكتر من كده بولس الرسول يقول لنا جهالة الله احكم من الناس. ما يبدو ليك انت حسب بشريتك ان ربنا جاهل. هتيجي تقول يا رب يعني اتنين هم كويسين وعايشين كويس وراجل جاهل وزوجته والاخر، طب ليه بهدلتهم قدام الناس؟ ده مش حتى تجربه داخليه بينه وبين ربنا، ده تجربه معلنه قدام الناس. كل الناس عارفين خلاص عجزوا ما عندهمش عيال. وطبعا زمان انتوا عارفين طبقا للفكر اليهودي ان ده عار، لانه حرمت هذه المراه وهذا الرجل من انهم يبقوا يشتركوا في نسل المسيح. خلاص سلالتهم وقفت. جهاله الله احكم من الناس. لما تلاقي حاجه كده ومش عاجباك في ربنا قول على طول لا يا رب، حتى لو دي جهاله في نظري ولكن انت احكم من فكري واحكم من حكمتي. وضعف الله اقوى من الله، وضعف الله اقوى من الناس. حتى ما يبدو في ضعف ربنا وهو مسلوك كده، تبص الا واحد ما يعرفوش يبص كده يقول ايه البهدله دي؟ ده ضعف. لكن بولس الرسول يقول له لا، ضعف الله الذي يبدو كضعف هو اقوى من الناس. يعمل الله عندما يريد. نيجي في حته الاراده. الاراده دي في حاجه عامه وفي حاجه خاصه. اراده الله في حياه كل انسان، لكن في حاجات عامه. العامه هي ان مخلصنا الله الذي يريد ان جميع الناس يخلصون الى معرفه الحق يقبلون. ما تسالش بقى اراده ربنا ايه. لو ما انتش عارف اراده ربنا في الدوسيه بتاعك، اعرف على الاقل اراده ربنا في حياتك. انه ايه؟ انك تخلص، انك تعرف الحق. مفتي بيساوس يقول لان هذه هي اراده الله قداسته. ما تقعدش تدور بقى بكره هتاكل ايه وبكره عامل ايه وهيراقوك ومش هيراقوك هيفردوك مش لا. لو انت ما انتش عارف يعني وما انتش حاسس بالكلام ده وربنا مش بيقول لك كده وانت يعني ودنك تقيله وقلبك اذن ثقيله، اعرف على الاقل ان اراده الله لكل واحد مننا هو الخلاص، وان نعرف الحقيقه الحق، وان كمان تكون انسان قديس يعني تتبع وصايا الله. لما تعمل الحاجات دي تبقى ساعتها قول بقى ده انا دوسي الخاص في ايه؟ وصدق لو انت ماشي في الخط بتاع اراده الله اليونيفرسال ديت، هتقدر تعرف بقلبك وفكرك وروح الله اللي داخلك ربنا بيسمح ليك كل حاجه. يبقى اذا اراده الله لكل الناس واضحه ومعلنه، وكل واحد له في دوسيه اراده معينه خاصه بيه. عشان كده بولس الرسول يقول لنا كما قسم الله لكل واحد كما دعا الرب كل واحد هكذا ليسلك. شوف انت ربنا عمل فيك ايه، خلقك ازاي، سمح انك تعيش ازاي، سمح بظروف معينه. خلاص اسلك فيما دعاك الله وفيما سمح ليك الله. ما هكذا ليسلك كل واحد. ما دعي كل واحد فيها أيها الإخوة فليلبس في ذلك مع الله. سمحك إنك تبقى كده، سمح إنك تبقى كده،
يبقى اسلك في اللي سمح بها الله، بس مع ربنا، خاضع لربنا، حابب ربنا. ثالث درس، التجربة المؤلمة القاسية لم تبعدهما عن ايه؟ عن ربنا. عشان كده بولس الرسول يقول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ ده ممكن شوية انفلونزا ولا شوية مشاكل في البيت، ولا مشكلة لأولادك ولا حاجة تزهق مش عاوز أقول وتسد وحاجات صعبة خالص. وممكن بقى إيه؟ تبوت زي ما يقول، يعني تضرب بوز مع ربنا، ما تروحش الكنيسة. تروح الكنيسة عشان المدام والعيال، لكن ما تتناولش. أنت زعلان من ربنا بقى؟ لا، اتعلم من اليصابات وزكريا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشد أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف أم مضايقات أم قرف أم مشاكل؟ مفيش. قرف دي من عند ربنا. ولكننا في هذه جميعها، في كل هذه التجارب، يعظم انتصارنا. ازاي بننتصر في المشاكل دي؟ بل الذي احبنا. تذكر وانت في مشكله ان ربنا بيحبك. لو تذكرت في المشكله ان ربنا بيحبك هترتاح وتصل ان الله عندما يريد هيستطيع. ما دام مش رايد لم يسلمنا الى الموت. الموت اللي هو العلاج الابدي، لكن مش الموت العادي. ما كلنا هنموت، اللي مش هيموت النهارده هيموت بكره. لكن اهم حاجه هو انك انت تثبت في المسيح. لا تنسى ان الله بيحبك، وما تجعلش اي تجربه او اي مضايقه تبعدك عن ربنا، ولا تخليك تصلي صلواتك وتقرا انجيلك. اخر درس، احتمال التجارب والجهاد لازم يكافئ. شوف كافئ اليصابات وزكريا بايه؟ مش اداهم عيل، ده اداهم عيل اعظم مواليد النساء. ده اداهم عيل قال لزكريا: ويكون عظيما امام جميع كل الشعب. شوف المكافاه. بس بقى ما تقفش في التجربه وانت ترسم لنفسك المكافاه بتاعتك. انا صابر عشان يديني كده. لا يا حبيبي، الدوسيه ما فيهوش كده. ما تعرفش ربنا بيكافئك بايه او يعزيك بايه. احبائي، ممكن مكافاه الله انه يديك تعزيه في القلب رغم الضيقه. دي اكبر تعزيه ومكافاه ربنا. ممكن واحد يكون متألم جدا، تمام، ومشكله ملهاش حل، لكن تلاقيه متعزي. تلاقي كل الناس حواليه تعبانه وهو تلاقيه متعزي وفرحان. لا، ده ممكن يرفضوني من الشغل، او في واحد يقول ايه: انا مش لاقي شغل. اجي اقول له: بعت بيت من غير عشاء، يقول لي: لا بس. وفي واحد يقول ايه: هو ترتيب ربنا، انا عارف في الوقت المناسب هيجيب لي حاجه. شوف الرجاء اللي هو عايش عليه. يبقى اذا الاربع دروس تحفظها: انه بار وممكن يتجرب. الله لما يريد يقدر. من يفصلنا عن محبة المسيح؟ والجهاد له مكافأة. له المجد الدائم.